नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु आज कहानी अध्याय को आपण मानक स्वागत। आज जो कहानी मो उपस्थापन करने को जाऊँगी से कहानी शीर्षक रोचे अभ्यास बले सर्वसिद्धि। एकदा गोपाल नाम जड़े बालक थिला से पंचम श्रेणी रे अध्ययन करे। तो पंचम श्रेणी रे जो अध्ययन करे समस्या ता पाखर रहे कि से भल पढ़े नहीं। समस्ते जानते से भल पढ़े नहीं। से से कौन करे ना विद्यालय रे प्राय समय पछ बेंच रे से बसी थाए। श्रेणी कक्षर पछ पाखरे से बसु थाए। तो श्रेणी रे जेकोसी पाठ पढ़िले सी कौन करे ना टिके डरुआ जेहेतु प्रथम कथा है डरुआ द्वितीय कथा है भल पाठ पढ़े नहीं। तो ता पाली आसिले समस्ते तार सहपाठी माने ताकू ताच्छल्य हसंती। एमिति समय क्रमे थरे तांकर जो साहित्य शिक्षक थिले सी गोटे कविता मुखस्त करने देइथिले। कविताटी देइथिले जो शिखिके आसिया पई किंतु तार तो कविताटा मुखस्त हेई नथिला। तार सांग माने जो ता सहपाठी माने थिले से माने मध्य कविताटी को ठीक भाव में शिखि नथिले। विद्यालय को आसिले शिक्षक आसिले श्रेणी गृह को आसिकी कहले जे कविता समस्ते आवृत्ति कर किंतु कहीं जेहेतु शिखि ना तो आवृत्ति करि पारलेनी। शिक्षक भारी रागिगले रागिकी तांको कहले कि आज तुम मान को छाड़ी दिगला आसंता काली निश्चित भाव में समस्ते मूलरू शेष पर्यंत निर्भुल भाव में कविताटी को आवृत्ति करिवो। जी न करि पारिवो ताकू बेतरे 10 पहाड़ दियाजिवो। तो विद्यालय छुट्टी होला। ये गोपाल घर को फेरला। फेरिकी जाई घरे पहुँचला। पहुँचिकी बस्तानी रखीदेला। रखीदे कहला माँ मु से स्कूल जीवेनी। कहीं जीवनी रे ना मु तो पाठ पढ़ीबी आ कहीं पढ़ीबुनी तो कह ना मो द्वारा तो पाठ साठ होनी खाली अजथाटे मु विद्यालय को जाऊँगी मते मो सांग माने थट्टा करुचंती परिहास करुचंती। आमर जो साहित्य शिक्षक अच्छा सी जो कविताटा देइथिले से कविताटा मोर मुखस्त हेनी कई भी शिखि नथिले किंतु मोर तो मुखस्त हेनी मते किंतु काली मु तो शिखि पारिबिनी। सी रागिकी कहिचंती जो जो माने शिखि न पारियो कविताटा देई न पारियो से माने 10 पहाड़ खाइबो बेतरे। मोर से विद्यालय को जीवार नहीं कि 10 पहाड़ खाइबार नहीं। माँ कहले ना रे विद्याटई महाधन बालक कर उपार्जन कहीं पाठ पढ़ीबुनी। सेठू कहला माँ आपण जेते बुझेले मोर बुझीबार नहीं आउ मु विद्यालय को जीवार नहीं। कहले हो ठीक अच्छे तो विद्यालय को जीवु कि नहीं तू स्थिर करिवु अच्छी तो समय अच्छी किंतु गोटे काम कर मो सहित आसे। ताकू डाकी नेले घरर फाटक पाखक। फाटक पाखरे जो दी साइड रे दीटा स्तंभ उठी था ना से स्तंभ रे गोटे गेंडाटे ऊपर को चढ़ी चढ़ी जाऊला से समय रे। तो गोपाल को ता माँ पचारे गोपाल बाबूरे ये जो एठी कौन होउची ना गेंडाटा चढ़ी चढ़ी की जाऊँगी। कहले ठीक अच्छे से गेंडाटा जो चढ़ुची ताकू देखु था मु टिके आसे। कहले माँ गेंडा तो चढ़ुची सेठी मोर देखिबार कौन अच्छी बा आसीबार कौन अच्छी तोर मु ना ना तू गोटे काम कर तू टिके बस बसी देख सेठी ठिया है कि देख गेंडाटा जो चढ़ी चढ़ी की जाऊँगी। तो गोपाल ठिया हला गेंडाटा किछि बाट चढ़ी की गला पुणी खसी पड़ला पुणी चढ़ी की गला पुणी खसी पड़ला पुणी टिके चढ़ी गला पुणी खसी पड़ला एमिति बारंबार से खसी पड़ू था। एक कथा को माँ दूर थी लक्ष्य करुँच जे गेंडाटा चढ़ुची खसुची और गोपाल से तार ताकू अनुध्यान करुच्ची देखुची भल कि गेंडार गतिविधि की लक्ष्य करुच्ची। एमिति हे शेष गेंडा कौन कला ना से जो खंब थिला से खंबर ऊपर को चलीगला। माँ से समय गोपाल पाखे पहुँचले। कहले गोपाल बाबूरे कौन है ना माँ गेंडाटा तो चढ़ुला खसुला चढ़ुला पुणी खसी पड़ूला पुणी चढ़ुला पुणी खसी पड़ूला एमती शेष से तार खंब उपर को चलीगला। कहले ठीक से भाया जेकोसी काम मनीष हो पशुपक्षी हो बा जहाँ भी हो से माने जेतेबेले चढ़ी चढ़ी की जीवे सेतेबेले कौन हम ना ना से माने जेतेबेले चेष्टा करिए बारंबार चेष्टा करिए बारंबार चेष्टा करिए सेतेबेले से माने सफलता पाइबे। तू भी सेमिति जदि चेष्टा करिवो तोर हेइ जिवो। कहला ना मोर माँ मोर हबनी। कहला तू आसे हेइ जिवो निश्चित भाव में तू आसे। कहीकि ताकू नहीं कि बसई देले पाठ पढ़िया को कहले कवितार प्रथम 2 पंक्ति
ଗା ସେ ସେଠୁ ଗାଇଲା ଗାଇ 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 ତାର ହେଇଗଲା ପୁଣି ଆଉ ଦୁଇ ପଂକ୍ତି ଶିଖି ଏମିତି କହି କରି 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 ସେ ଅଭ୍ୟାସ କଲା ଅଭ୍ୟାସ କଲା ଅଭ୍ୟାସ କଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମୁଖସ୍ଥ କରିଦେଲା ସେ କବିତାଟାକୁ। ରାତି ପାହିଲା ସେଦିନ ରାତି ହେଇଗଲା ତା ପରଦିନ ରାତି ପାହିଲା ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମୟ ହେଲା ଇଏ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପୁଣି ବାହାରିକି ଗଲା ଯାଇକି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ତାର ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ବସିଲା ତାର ଯେ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଯେଉଁ କାଳାଂଶ ପିରିୟଡ଼ଟା ସେଇ ପିରିୟଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ନୀରବତା ଛାଇଗଲା ସାର୍ ଆସିଲେ ବାଡ଼େଇବେ ଯାହାର ହେଇଛି ଯାହାର ହେଇନି ଏମିତି କିଏ କମ୍ ଶିଖିଛି କିଏ ବେଶୀ ଶିଖିଛି ଏମିତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଡ଼ୁ ଗାଇ 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 କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରି ଚାଲିଲେ ଶେଷରେ ବସିଥାଏ ଗୋପାଳ ତାର ପାଳି ପଡ଼ିଲା ଯେତେବେଳେ ଗୋପାଳ ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଲା ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ତାକୁ ଦେଖିକି ଟିକେ ହସିଦେଲେ କହିଲେ ଗୋପାଳ ଠିଆ ହେଇଛି କବିତା ମୁଖସ୍ଥ କରିବ ଆଜି ଗୋପାଳ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ହେବ ମନସ୍ଥ କରିକି ସେମାନେ ଟିକେ ହସିଦେଲେ ଗୋପାଳ କିନ୍ତୁ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ କବିତା ଆବୃତ୍ତି ଆରମ୍ଭ କଲା ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଲା ଆରେ ଗୋପାଳ କ'ଣ କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରିପାରୁଛି ତ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଏମିତି ହେଇ 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 କବିତାଟାର ସେ ଶେଷ ମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ସେ କବିତାଟାକୁ ମୁଖସ୍ଥ କରିଦେଲା ଏବଂ କରିଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଉପସ୍ଥାପନ ମଧ୍ୟ କରିଦେଲା ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ବାହାବା ଦେଲେ ସାବାସୀ ଦେଲେ ତାକୁ ଆଗକୁ ଡାକିଲେ କହିଲେ ଗୋପାଳ ଟିକେ ଶୁଣିଲୁ ଗୋପାଳ ଆସିଲା କହିଲା ଆରେ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଲା କେମିତି କହିଲା ମା ମୋତେ ସେ ଟ୍ରିକ୍ ଶିଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ବାରମ୍ବାର ସେ କବିତାଟାକୁ ମୁଁ ଆବୃତ୍ତି କଲି ବାରମ୍ବାର ଶିଖିଲା ପରେ ମୋର ହେଇଗଲା ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ ଦେଖ ବାରମ୍ବାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ ଆମକୁ କିନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଥମ ଥର ଆମର ହେଲାନି ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟ୍ରାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାରମ୍ବାର ଟ୍ରାଏ କଲେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ ତ ଶିକ୍ଷକ ସେଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଦେଖ ଆମେରିକା ଭଳି ବଡ଼ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ବହୁବାର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିକି ହାରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ମନରୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଏ ହାରି ନଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ସେ ଆଶାଟାକୁ ସେ ହରେଇ ନଥିଲେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇଲେ ଏବଂ ଆମେରିକା ଭଳି ଏକ ମହାନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇପାରିଥିଲେ ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ଗୋଟେ କବିତାରେ ଯେ ଅଭ୍ୟାସ ବଳେ ଶିଶୁ ଯଥା ଶିଖଇ କ୍ରମେ କହି କଥା ଥରକୁ ଥର ପଡ଼ି ତଳେ ଚାଲଇ ଅଭ୍ୟାସର ବଳେ ଶିଶୁଟିଏ ଛୋଟ ଶିଶୁଟିଏ ସିଏ କ'ଣ କରେ ନା ଅଭ୍ୟାସ କରେ କ'ଣ ଅଭ୍ୟାସ କରେ ପାପା ମାମା ଏମିତି କହି 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 ଶେଷରେ ସେ କ'ଣ କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେ ଯେଉଁ କଥାଟାକୁ କହିପାରେ କାରଣ ସେ ଅଭ୍ୟାସ ବାରମ୍ବାର ଜାରି ରଖିଥାଏ କଥା କହିପାରିଲା ଆଚ୍ଛା ଚାଲିଲା ବେଳେ ସେ ଚାଲୁଥିବ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ ଠିଆ ହେବ ପୁଣି ପଡ଼ି ହେଉଛି ପୁଣି ଠିଆ ହେବ ପୁଣି ପଡ଼ି ହେଉଛି ଏମିତି ଚାଲୁ 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 ଅଭ୍ୟାସ ବଶତଃ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିବା ଶିଖିଯାଏ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଭାରତର ଜଣେ ଯୁବ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଥିଲେ ଯିଏ ଭାରତକୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତାର ମହାନତାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଣୀ ଅଛି ଉତ୍ତିଷ୍ଠତ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରାପ୍ୟ ବରା ନିବର୍ଦ୍ଧତ ଇଂରାଜୀରେ ଏରାଇଜ୍ ଏୱେକ୍ ଆଣ୍ଡ ଡୋଣ୍ଟ ଷ୍ଟପ୍ ଅନ୍ଟିଲ୍ ଗୋଲ୍ ଇଜ୍ ରିଚ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଉଠ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ପ୍ରାପ୍ତି ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବିରତ ହୁଏ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟର ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମାନେ ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ ଧନ୍ୟବାଦ।